sa aking skateboard. At simula po nung bata po yung ko po. Bunting na. Dati din po siyang factory ng isang meat shop. Basically, meron pong factory na na-abandon. Pinili rin ni RJ na dito itira ang kanyang asawa at 2 anak. Pero sa halip na ginhawa at katahimikan ang may paranas ni RJ sa kanila, pambubulabog mula sa mga ligaw na kaluluwa, ang kanila palang mararanasan. Ikaysa ng pasado alas 5. Hindi naman din, pa na yun. Wow. Likod-likod. Ay, wala. Ito bang di patindog? Dakuan lagi. Sa. Asa ang grip tape? Okay. Here's the grip tape. I'm gonna put this down. Hi guys, and I will assemble my first skateboard. But first we're gonna take off the plastic. Yeah. Go. I'm gonna cut it now. Yay! Yung bira. Okay na. Okay. Then time to open sesame. Uy. Ipatindog dito si mong tungod. Aka na. That sound. Scrabble. Rules. Na, ipatindog na. Word placement. Words can be placed horizontally, scoring each letter tile has. Next we'll add a, Okay. next we'll add a grip tape. Hop. Okay. Yapa. Okay. It won't come off. Unya, nakabunot. Iya pa sana yung score. Sige. Itasan ng kuantanan. Here. Be. Sige. I-hold na dia. Okay. Pero nga ha, bantay no. Ayaw itapot. Ayaw itapot. Ako'y bira ni, bira. Sige. Very sticky. Yana. Hold lang both end na. Both ends. Dito sa end niya. I-hold po dia pikas. Itungod. Kaya nang na no add ka dito. Dapat buwan. Center pa. Then makaver tanan. Makaver kay ikat na nato. Sige. Tabunin jud tanan, dapat matabunan. Center. No. Okay. Go na. Use ni. Yan na dia. Para di masama di mong kamot. Iduot. Na. Yan na jud na. Sige. Anong sides? Sides. Mana. Both sides. Ikaw maging hats. Hate man na siya word. Na. Sige. You can pass if you don't have. Dili pwede skip. Uy. Hindi si Tanes. Nana oh, ituyok. Ana, sige. Go. Oy, nitapo. Sige. Sige.
tuyok yun. Sige. Sana ka nag-gata mo ako na sila. Saturday. Sige. Sige. There you go. Next, we're gonna put the bolts and trucks. 47. Imuha 50. Ikas. Alam ko na buslut. Sige raw. Okay na. Alam ko na, alam nauna ka na ako, te. Na. Okay. Pilay mo ha? 32. Pilay mo ha? Okay. 47. This is feeling really good. 42 man ko. Oh, niya ni plus 10 ka ni. Ayun. So ako na pod. Imo naman ka. Imo naman ka. May triple word ako. Asan triple word? Oh, dili oy. Ay, kuan. Triple word, dila double letter. Ay, double word. Tuyo ka. Double letter. Double letter. So that's 16, 17, 20. Pila na na? Plus 2, 72. 72. Gonna put the wheels. Okay. Hoops. Uy. Musa, wala na shoot. Kung anak. Shoot na sila ganun. Okay na. Musa, wala Yung anak. hindi na shoot. Whacked. I'd say whacked. Diyan na. Wait sa. Diyan, butangi ang ban. Whacked. Spikas butangi sa unya ra to. Sige. Here. Na. There. Almost there. Isn't directly listed as a valid word. Ting pasay. Kung Nga daw. Na, bali niya nang inubos manok lang, oh. Okay. Is lint a word, ma? Yes, lentil season. una na pagtuyo. Oy, nag-search ang magkadaag ko ano eh. Dili ko Ay, hugot so na. that. Wah, Finish guys. Finish guys. ay nakugo. Oh. Dili ko diya. It's finished, guys. Tuyo ka. Ano mo lang po gani? Wow. Na. Thank you for helping me Then we're gonna put some stickers. Okay. And thank you for helping me assemble it. AE Now kay I'm gonna Greek put some man tana pero stickers. kailangan mag-English. Go get the stickers. Your C? Kana tanan. Say your C, ma. C me. Hooked. Okay. Kana di ay ma. Oh my goodness. So pila man eh. 4, 8, 9, 11. Plus 11, 95. Did. Wait, what? Naaman siya 75. Scrap. 75 plus 5, 80. My goodness, dude. The first time. How about this? Kana. Triple letter. What word is this? Nice nito. Neat. Wow. Never mind. Okay. Swata. Wow. Finish. Nasa. Ah, yes. My first skateboard. Thank you, guys. Mama, Papa, for buying this.